ساليو. آخر فيديو في الترم الأول لليفغ توم بلوم هو موديول 4 لي مويان دو ترانسبور، وسائل المواصلات. كل نقطة بيشرحها الليفغ عملت عنها فيديو منفصل، هسيب لكم لليان اللينكات في الديسكريبسيون. أول حاجة هيتكلم عنها الليفغ لي مويان دو ترانسبور، هنشوف وسائل المواصلات بجميع أشكالها. هيتكلم عن لي سيلاب المقاطع، لو كونتغير الكلمة وعكسها، لي فو دو سينياليزاسيون ألوان إشارات المرور. هنشوف لي ميتي لي فورم جيومتريك الوظائف والأشكال الهندسية من خلال دي زيكزيرسيس. وآخر حاجة هنشوفها ان تكست بنعرف من خلالها فوكابولير للأيروبور، المطار والحاجات اللي موجودة في المطار. يلا نبدأ. Ouvrez le livre, pages 2 et 3. Tom et Plume regardent le ciel brillant par une belle nuit de printemps. Ils contemplent la lune en forme de prune et les étoiles filantes et scintillantes. في ليلة جميلة من ليالي الربيع، توم وبلوم قعدوا يبصوا في السماء اللي شكلها كان بيلمع ويتأملوا القمر والنجوم. بلوم dit: Si on montait voir la lune de près, j'en ai toujours rêvé. Tom lui répond: On prendrait une montgolfière qui nous emporterait dans l'air et nous mènerait loin de la terre. بلوم قالت: إيه رأيك نطلع نشوف القمر عن قرب؟ أنا دايما بحلم بكده. توم رد وقال لها: يبقى ناخد المونجولفير اللي هو المنطاد، هيبعدنا عن الأرض. بلوم réplique: Un hélicoptère sera meilleur et ira plus loin d'ailleurs. بلوم قالت: يبقى الهليكوبتر هتبقى أفضل وهتودينا أبعد. توم lui dit: Et si on prenait un avion qui irait à la vitesse du son? توم قال لها: وإيه رأيك لو أخدنا طيارة هنروح أسرع؟ Plume a une idée. Une fusée volera dans l'espace et nous mènera sur place. بلوم عندها فكرة إن الصاروخ هيطير في الفضاء ويوصلهم للمكان. توم appelle Plume. Viens voir Plume dans mon télescope toutes ces bosses et ces cratères sur la surface de la lune. توم نادى بلوم وقال لها: تعالي شوفي في التلسكوب كل الصخور والحفر موجودة. Plume a peur de ce spectacle et déclare: Finalement, on fera bien de rester dans notre coin, la lune est plus belle de loin. Plume خافت من الحاجات اللي شافتها وقالت: خلينا هنا في مكاننا، القمر جميل من بعيد. Page 4. Colorie les moyens de transport dans l'histoire. هنلون وسائل المواصلات اللي تم ذكرها في القصة. Page 5. Range les moyens de transport dans l'ordre. هنرتب وسائل المواصلات اللي تم ذكرها في القصة بالترتيب. Page 6. Où Plume rêve-t-elle de voyager? المكان اللي بلوم كان نفسها تسافر فيه. Page 7. De quel genre de moyens de transport parle-t-on dans l'histoire? ايه نوع وسيلة المواصلات اللي تم ذكرها في الإستوار؟ Page 18-19. Les transports terrestres. Un vélo, un scooter, une moto, une voiture décapotable, une limousine, un taxi, un bus. Les transports d'urgence. Une voiture de police, un camion de pompiers, une ambulance. Les engins de transport et de construction. Une pelleteuse, un tracteur, un camion grue, une dépanneuse, un camion benne à ordures, un camion benne, un camion toupie, un camion citerne. Les trains, un métro,
un tramway, un TGV, les transports aériens, un avion, un hélicoptère, un avion de chasse, un vaisseau spatial, un parachute, une montgolfière, les transports maritimes, un cargo, un paquebot, un voilier, une barque, une planche à voile, un jet ski, un bateau de plaisance, un sous-marin. بعد كده هنشوف مع بعض chiffre 8. Nous avons 8 véhicules. Nous avons 8 véhicules. Fait page 11, compte les engins puis colle le nombre correspondant. هنعد الحاجات اللي موجودة قدامي وهلزق الرقم المناسب. في page 8 هنا بنتعلم les feux de signalisation. ألوان إشارة المرور. rouge, stop, jaune, c'est dangereux, vert, tu peux traverser la rue. الأولاد هنا هتلون ألوان إشارات المرور. بعد كده عندي مجموعة exercices مختلفة. page 15 relie chaque personne à l'engin convenable. هنوصل كل مهنة بالعربية اللي مناسبة ليها. page 16 واشتغلنا الإكزرسيس ده قبل كده. les syllabes colle des autocollants au nombre de syllabes. هنلزق autocollant على عدد سيلاب الكلمة، أو ممكن بالكريون نعمل علامة على عدد السيلاب. ambulance 4 syllabes. barque 2. paquebot 3. avion 2. hélicoptère 4. bateau 2. taxi 2. cargo 2. page 17 colorie les formes géométriques. هنا عندي دي nombres أرقام وجنبها أشكال. هنلون كل شكل بحسب الرقم. 2 carrés 3 cercles 5 triangles. page 22 observe le tableau et entoure ce que chaque pirate a trouvé dans son coffre à trésor. كلمة بيرات يعني القرصان، وكلمة trésor يعني الكنز. هنا الإكزرسيس بيعتمد على التركيز وقوة الملاحظة. لازم نبص على البيرات ونشوف هو حصل على إيه، وتحت في الصور اللي تحت هنعمل انتور على الحاجات اللي هو حصل عليها. page 23 bar l'intrus. هنا في كل مجموعة عندي وسائل مواصلات شبه بعض لكن في حاجة مختلفة هنعمل عليها فو bar l'intrus. وده إكزرسيس برضو بيعتمد على التركيز وقوة الملاحظة. Je colorie l'engin qui est ancien dans chaque ligne. هنا بيبدأ الطفل إنه يبص على الدو فوتو ويحاول يشوف مين الصورة الأقدم ويعمل لها كولورياج. يعني مثلا عندي أول دو فوتو لي فواتور، شكل الفواتور القديمة. très bien. bateau, voiture de course والتغان. page 24 et 25 deux pages عبارة عن تكست صغيرة بيعرفوا الولاد بعض الفوكابولير اللي ليه علاقة بالايروبور اللي هو المطار، وفي نفس الوقت بيشوفوا من خلال الصور ايه اللي بيحصل أثناء السفر. Tom et Plume et leurs parents arrivent à l'aéroport en taxi. Papa décharge les bagages du coffre pour les déposer sur le chariot. توم وبلوم ومعاهم بابا وماما وصلوا المطار بالتاكسي، وبدأ بابا ينزل الشنط ويحطها على الشاريو اللي هيدخل بيها المطار. Dans le hall de l'aéroport, il se dirige vers le guichet
pour s'enregistrer et envoyer leurs bagages dans la soute de l'avion. في صالة المطار بتبدأ الفامي كلها تتجه للشباك اللي بيسجلوا فيه أساميهم وبيحطوا كمان الشنط اللي هي بتاعة السفر. Arrivé au contrôle de sécurité, papa, maman, Tom et Plume ainsi que leurs bagages à main passent au scanner de contrôle. بتوصل الأسرة كلها عند بوابة الأمن وبتعدي ومعاها الشنط الصغيرة. Les voici qui font la queue aux portes de l'avion pour l'embarquement où une hôtesse vérifie le billet de chaque passager. بيقفوا في الطابور وبتبدأ الهوتيس المضيفة تتأكد من كل تذكرة بتاعة كل مسافر. La famille est enfin bien installée et prête pour le décollage. Tom et Plume sont très enthousiastes à l'idée de prendre l'avion. بدأت العيلة تقعد في أماكنها في الطيارة ومستعدة للإقلاع ديكولاج وتوم وبلوم فرحانين جدا بفكرة إن هم ياخدوا طيارة. L'avion, après avoir pris son élan sur la piste de décollage, s'envole dans le ciel pour un magnifique voyage. Bon voyage. بدأت الطيارة تاخد استعدادها للإقلاع وطارت في السماء. رحلة سعيدة. هنيجي لآخر جزء معانا وهو le contraire الكلمة وعكسها. Page 28 entoure l'avion le plus haut et colle un autocollant sur l'avion le plus bas. هنعمل دايرة على الطيارة الأعلى وهنلزق أوتوكولون على الطيارة اللي موجودة في الأسفل. Page 30 colle les engins selon leur vitesse du plus long au plus rapide. contraire هنا موجود في long بطيء rapide سريع. هنلزق وسائل المواصلات من الأبطأ للأسرع. Page 31 colorie le voilier le plus loin en vert et le plus proche en jaune. هنلون الشراع loin اللي هو بعيد بالأخضر والبروش الأقرب بالأصفر. زي ما شفتوا الكتاب مليان ودسم كلها حاجات مهمة ومفيدة إن الأطفال يعرفوها. أبينتو.